औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर दिल आपका सही हो तो आपके ज़िंदगी के जो पार्ट्स है, जो आपकी ज़िंदगी में 360 पार्ट्स है, वो जो है सही तरीक़े से फंक्शन करेंगे और सही रास्ते पे चलेंगे। एक दूसरी बात अल्लाह ताला ने ये बताया कि क़यामत के वक्त अल्लाह ताला उन लोगों को एक जगह करेंगे और उनको पुकारेंगे, कहेंगे कि कौन है वो जो मेरे दीन की फ़िक्र करता था, मेरे सामने आ। अल्लाह ताला की हर निगाह जो है, हर निगाह जो है इंसान के ऊपर पड़ती है, उसका देखने का अंदाज़ आपके दिलों को भी जानता है। तो वहाँ हशर के मैदान में क़यामत में जब इंसान उसके लिए जो है तड़पा, उसके दीन के लिए तड़पा, उसके दीन की फ़िक्र किया और एक अल्लाह को जो है पूरी दुनिया के अंदर हक़ है साबित कराने के लिए चारों तरफ सरगर्दा रहा और चारों तरफ जो है अपने हाथ पैर मारा और अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुनिया से रुख़सत किया, तो उनको अल्लाह ताला वहाँ बुलाएगा, कहेगा मेरे दीन की फ़िक्र करने वाला कहाँ है, वो उस मेरे सामने है। अब सोचो, जब वो बुलाएगा तो क्या बड़ा इनाम देगा। जब एक मामूली बादशाह जो है यहाँ पर सोने के हार या मोती के हार या जो है अपने जो भी ख़जाने में है उसमें से जो है अशरफियाँ निकाल के दे देते थे जी भर के दोनों हाथों से किसी भी एक ज़रूरतमंद को, तो वो तो खालिक़ कायनात जिसने सारी दुनिया की नियामतें रखी है जन्नत में और दुनिया में, क्या नहीं देगा। तो उसकी फ़िक्र वालों के लिए मैं ये जो है पैगाम दे रहा हूँ। एक तो दुबई में या फिर मिडल ईस्ट में जो मुसलमान दूसरे ममालिक का रोज़गार के लिए वहाँ जाकर कमाता है और वहाँ जो है उसकी राइश है, वो ना तो ग्रीन कार्ड जैसी है ना तो सिटीज़नशिप जैसी है। उसको सिर्फ वो अखामा कहते हैं, वो उसकी एक मुद्दत देते हैं, एक ग़ुलाम की तरह यूज़ कर लेते हैं और फेंक देते हैं उसको, फिर वापस बाहर जो मुल्क से आया वहाँ भेज देते हैं या फिर अपने मुल्क से मुल्क बदल कर देते हैं। लेकिन मुसलमान को मेरी शर्म के लिए मैं ये बता रहा हूँ बात, अमेरिका के अंदर एक सिटीज़न है, मैं हूँ सिटीज़न। मैंने पिछले माह जो है इलेक्शन में, प्राइमरी में इलेक्शन वोट में मैंने अपना वोट डाला क्योंकि मैं सिटीज़न हूँ। फिर मैं नवंबर में वोट डालूँगा क्योंकि मैं सिटीज़न हूँ। ये मैं इंडिया से आया और अमेरिका के अंदर मैं सिटीज़न हो गया, मेरे को डुअल सिटीज़नशिप भी मिली। एक इंसान को जो इज़्ज़त अमेरिका दिया वो हमारे मुस्लिम ममालिक मिडल ईस्ट वाले नहीं दे सकते। ये बताना है मुझे। होमलेस की तरह जीता है मुसलमान वहाँ का, लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको मैं होमलेस होने से पहले बताना चाहता हूँ। देखो, रिपब्लिकन्स को हरगिज़ मत डालना इस बार वोट। मेरा मशवरा है कि तुम जो है डेमोक्रेटिक के जो आगे पता नहीं, या तो बर्नी सैंडर्स सामने आएगा या हिलारी क्लिंटन आएगी, तो तुमको सबसे बड़े मसला जो दुनिया के अंदर जंगें होंगी उसको रोक सकते हो। दूसरा, यहाँ से मुस्लिम को बाइज़्ज़त रहने का जो है मौका दिला सकते हो और तुम बेइज्जती से या सर झुका के नहीं जियोगे। जैसे उमर रज़ियल्लाहु ने फ़ख्र से रहने के लिए किसी भी मुल्क में रहो, तुम मुसलमान हो, मोमिन हो, सर उठा के रहो। यही बात से जो है मोहम्मद जिन्ना जो है पाकिस्तान बनाए और मुसलमान सर उठा के जीता है। और दुनिया के अंदर सबसे आप देख लें 200 साल 60 ममालिक में हक़ का लेने का अंदाज़ जो मुसलमान का नज़रिए का है, मज़हबी एतबार से किसी ने ऐसा नहीं किया। गोया ये कि तुम अगर अमेरिका में हो तो अपने मुसलमान को बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये एक बात दे दो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन तुम्हारे पास साइंटिस्ट है, तुम्हारे पास जो है मैथमेटिशियंस है, तुम्हारे पास जो है कंप्यूटर के जो है एक से एक मास्टरमाइंड्स है, लेकिन तुमको ये बात नहीं देंगे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पूरी खुदाओं की खुदाई ख़त्म है। मैं इस बात से
تم کو اس سے پہلے اسکالرز بھی نہیں دیے بتایا، اس میں تم کو اس سے پہلے کوئی پیغمبر بھی نہیں دیے، تم کو جو ہے کوئی ولی اللہ بھی نہیں دیے، کوئی تابعین تابعین بھی نہیں دیے، کوئی صحابہ بھی نہیں دیے. یہ گونج اب کی ضرورت ہے. اس وشواس سے اللہ تعالیٰ نے میرے ایک ناچیز دماغ میں یہ ڈالا کہ انسان کو جگانے کے لیے بہت پیارا جو ہے یہ شوشہ ہے جس سے تم جو ہے اس کو ایک انجیکشن دے سکتے ہو. وہ اگر سے صحیح انجیکشن ہے، اگر وہ صحیح مریض ہے تو وہ تم کو جو ہے شفا یاب جیسا ملے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کے سوا کو معبود نہیں. یہ میں بھی آدم کی اولاد ہوں، دوسرے بھی آدم کی اولاد ہے. میں کسی کو حقیر یا کسی کو مرتبہ بلند کے لیے نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی، آپ کو اللہ نے فرشتے کے ذریعے جو ہے آپ کی باڈی چینج کی. اس واسطے آپ رتبے میں بھی زیادہ ہے. آپ کو اگر سے بیویاں ہیں تو 60 انسانوں کی طاقت ہے آپ کے اندر، پیغمبر ہے. اور آپ کو بیویاں ہیں تو ساروں کے ساتھ ایک ساتھ جو ہے انصاف کیا. آپ ماحول کو جو ہے پیسفل رکھا، اور یہاں تک کہ یہود و نصارہ سے بھی جو ہے کاروبار یا ہر اعتبار سے آپ نے انصاف کیا. مسلمان کے معنی یہی ہے کہ جو میں ادنا آدم کی اولاد کا آخر سمجھتا ہوں، جو آخر میں درجے کا ہے، سب سے آخر آدم کی اولاد کا. لیکن تم کو یہ بات چیلنج سے دے رہا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ذہنوں میں ڈالو. دیکھو دنیا میں آج ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے. اگر دنیا دیکھتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں تم میری دنیا دیکھو. آج قرآن جو کہہ رہا ہے یہ بات سے حق سوچو کہ دنیا آج تم خالی کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہو، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہو، ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہو، ہاں فیس بک پہ دیکھ سکتے ہو، آرکوٹ پہ دیکھ سکتے ہو، نیکسٹ ڈور پر اس طرح سے بے شمار جو گوگل کے یا جو ٹیکنالوجی کے جو تمہارے پاس مناظر سامنے آ گئے. دنیا کا پورا نقشہ، جیسے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر لینا، اسی طرح ایک کمپیوٹر نے تم کو پوری دنیا کا نقشہ دے دیا اور تم دنیا کھول کے دیکھ سکتے ہو. لیکن تمہیں کہیں بھی انسان کو خدا نہیں ملے گا. اس کے برعکس میں نے بتایا کہ دیکھو انسان خدا نہیں ہو سکتا. اگر آپ جانی واکر 300 فلمیں آئی تھی اس کی، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، مسلمان تھا. میں اس کو دعا کروں گا اور سارے مسلمانوں کو دعا کروں گا. اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کروں گا کہ یاجوج اور ماجوج کے جو سازشیں ہوں گی آنے والی نسلوں کے اوپر، وہ اللہ اس کو فیل کر دے. اللہ وہ جو ہے دجال کا جو غلبہ ہونے والا ہے، جو انسانوں کو برباد کرے گا، اللہ اس کو فیل کر دے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام آنے سے پہلے انسان جاگ جائے اور اللہ کو پہچان لے. میری یہ دعا ہے. تو 300 موویز ہے جانی واکر کے کامیڈین، جو ہماری اردو فلمیں یا ہندی فلمیں جو کہہ لیتے ہیں تم بامبے کی. آج خیر جیسے بامبے کو ممبئی کر دیا گیا، اسی طرح اردو کو تم ہندی کہہ دیا. آج یعنی تم اردو کے جو ہے ایک مردے پہ تم نے جو ہے ہندی کی رود بھر دی. اب خیر اس سے فرق نہیں پڑتا لینگویج کا. لیکن اگر سے آپ دیکھیں گے جانی واکر کی 300 فلموں میں 100 تو ملیں گے ایسی جو وہ فلموں میں زندہ ہے جیسا ملے گا. لیکن اگر تم کسی بھی انسان کو جو گرو نانک سمجھتے ہو یا تم عیسیٰ علیہ السلام، ان کو نہیں پہچان سکو گے، نہیں دیکھ سکو گے، نہیں بات کر سکو گے، نہیں ان سے کنٹیکٹ کر سکو گے. جبکہ ایک آدمی اب یہاں امریکہ کے اندر اپنے فون سے جو آئی پاڈ جہاں کہلاتا ہے یہاں پر، یا پھر انڈیا میں سیل فون کہتے ہیں یا موبائل کہتے ہیں یا ٹیلی فون ہی کہہ لو. لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک آدمی ایک سے بات کر سکتا تھا. لیکن اب ایک کو روک کے دوسرے سے بات، تینوں مل کے ایک ہی وقت میں بات کر سکتے. تو خدائی جو انسان کے اندر اتنی قدرت دے دیا، تو تم سوچو کہ گاڈ سے کیوں نہیں بات کر سک رہا انسان؟ گاڈ کو کیوں نہیں دیکھ سک رہا؟ آسمانوں کو جب اللہ نے 7 بنایا، بولا پھر 7 آسمانوں کے نشانیاں کیوں نہیں لا سک رہا؟ 7 زمین کے اندر جو ہے انسان تحقیق کر سکتا ہے، اس میں کتنے کھاد ہے، کتنے کیمیا ہے، کتنے جو ہے اقسام کے جو ہے گیسز ہے، وہ اگر معلوم کر سکتا ہے تو پھر پورا ڈیٹیل سامنے اب تک کیوں نہیں آیا 21ویں صدی تک؟ یہ سب راز ہے اللہ کے. اس واسطے اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش میں بلایا معراج کے وقت، اور وہ سارے ہولز کا، بلیک ہولز کا، آج پوری سائنس آپ کو جو ہے یوٹیوب پہ بتا رہی، بلیک ہول سے اندر ہوئی. پھر انسان اندر جا کیوں نہیں سک رہا؟ اللہ تعالیٰ کہا کہ تم کو میرے کو اندر کھینچنے کی قدرت ہے میرے پاس. اس واسطے میں نے عیسیٰ کو کھینچ لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو. پھر اللہ نے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کے پھر عرش مولا سے پھر دنیا میں چھوڑ دیا، آن کی آن سیکنڈس میں.
लम्हों में आए आप। खटखटा अभी जो है जंजीरी की खटखटी अभी हिल ही रहा था। यानी इतने छोटे वक्फे में अल्लाह ने आसमानों में बुलाकर सैर कराकर जन्नतों की फिर दुनिया में भेजा, इसका कोई ब्रेक भी नहीं करा। अच्छा, अब मैं सरदारों को माफ़ करना, मैं जो कह रहा हूँ वो हक़ है, वो उसको समझो। मैं कह रहा हूँ ये हक़ीर को मत समझो, मेरी बात को समझो। क्योंकि हज़रत अली ने कहा कि जो है जो बोलता है उसको देखो वो क्या कह रहा है, वो बोलने वाले की सूरत मत देखो, बोले आप कह क्या रहा है वो देखो, बोले। उसी तरह मैं सरदार को बता दूँ, सबसे पहली बात देखो, तुम गुरु नानक को खुदा के दर्जे तक ला लिए, लेकिन इंसान है, वो पैदा हुए तुम्हारे सामने, वो इंसान है, उनकी आला औलाद अभी भी मौजूद होगी, लेकिन वो ख़बर में पड़े हुए हैं। उनको उठा नहीं सकते तुम, उनको दिखा नहीं सकते तुम, लेकिन तुम जाओ वली अल्लाह के पास निशानियाँ मिलेंगी, तुम जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा मिलेंगे, तुम जाओ जो है फ़रिश्ते मिलेंगे तुमको काबे में। ये इबादत करने की जगह है, इस वास्ते फ़रिश्ते भी इबादत करते हैं। तुम जो टेम्पल बनाए गोल्डन टेम्पल, वहाँ तुमको सिर्फ जो है इंसान ख़बर में पड़ा हुआ मिलेगा, जो 400 साल से तुमको एक मुल्क भी नहीं दिला सका। पूरी दुनिया में एक मुल्क भी नहीं है। आज तुम 30 मिलियन के करीब हो, पूरी दुनिया में तुमको नहीं पहचानता। यहाँ कॉमेडियन शोज़ बनाता है, कभी यूट्यूब पर जाकर देखो सरदारों के कॉमेडियन शोज़ जो बनाते हैं, यहाँ कोई सरदार को नहीं पहचानता। हमारे बचपन में सरदार को बोलते थे कि गुरु नानक कह गए बाल बच्चों का ख्याल रखो, तो ये लोग जो है पूरे जिस्म के बाल, यहाँ बाल, यहाँ बाल, यहाँ बाल सब छोड़ गए। कह रहे मैं हक़ीर या मैं किसी को गिराने की नहीं, एक बचपन में जो सुनता था वो बोल रहा हूँ। इंसान तुमको ये 10 लोगों ने ये बुद्धि, ये सरदार वाला रिलीजन दिया, और फिर जो तुम कहते हो कि गुरु नानक जो है हज किए, तो आज भी तुम चेक कर लो, सिर्फ मुसलमान हज करता है। अगर गुरु नानक नमाज पढ़े, क्योंकि यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, यहाँ का हमारा जो शिकागो से निकलता, उसमें मैंने पढ़ा था कि गुरु नानक नमाज पढ़े एक जो है नवाब के पीछे, तो उसमें नीयत बांधी जाती है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कर डिक्लेयर करना पड़ता है। अब मैं सरदार को ये पूछता हूँ, तुम पोर्क खाते हो, जबकि बाइबल के अंदर पोर्क की ममानत है, यानी नहीं खाओ बोल के है लिखा हुआ, मत खाओ। सेम कुरान के अंदर है बद जानवर सूअर को मत खाओ। उसके क्या नुकसानात है मैं तुमको बताऊं। एक तो आदमी हाइपर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और गंदे जो है वो रिश्ते करता है सूअर, इस वास्ते वो खाने से तुम भी गंदे रिश्तों में आ जाओगे। एक मिसाल दे के मैं माफ़ करना, मैं वीडियो बंद करूँगा। एक दफ़ा यहाँ मुझे ऐसा बुरा लगा कि एक सरदार पंजाब से कनाडा या अमेरिका के इमिग्रेशन के खातिर अपनी बहन से शादी करके आया, नाम बदल के। एक वक्त किशनपुरा वरंगल है हनमकोंडा, जिसमें मेरा स्कूल था अल अज़ीज़, मैंने एक सरदार को 500 दिए थे। वो मेरे बैच बनाता वाला स्कूल के बच्चों के बैच। जब मैं उसके घर पे पहुंचा तो वो मेरे सामने ठहराया, वो मैं नहीं हूँ कह रहा। जब तुम ईमान नहीं बना सकोगे, जब तुम ये 400 साल में जो इतनी जल्दी बहक गए, तुम्हारे पंजाब के अंदर जो है ड्रग एडिक्ट्स हो गए, तुम वो कंट्रोल नहीं कर सकते, आग में लिपटे हुए हो अब तुम, सिर्फ 400 साल में। अमेरिका कनाडा में जो है यहाँ कोई भी टर्बन नहीं बांधता, दाढ़ी नहीं रखता। कई सरदारों को मैंने बात किया, मिला, और कई सरदार जो है गैर औरतों से बिना शादी के यहाँ पर जो है, हर कोई मज़हब वाला इस तरह कर रहा है, मत सोचो। जो सच्चा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, जिसको अपनाना है तुमको। अगर तुम ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो सच्चे दीन की, तो सोचो कि इंसान जो बनाया मज़हब, वो सामने कैमरे के क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों चला गया, फिर उसके बाद में रूटीन सी ज़िंदगी क्यों है, क्यों इनकलाब नहीं है, क्यों जो है पूरी दुनिया के ऊपर एक ही मज़हब नहीं छा गया। अल्लाह ने चॉइस दी, इस्लाम को समझो। अल्लाह ने ये बात भी कह दी कि सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएगा, और फिर जो बाद में भी मज़हब बनाएंगे, अगर वो मुसलमान नहीं हैं तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर वो इस्लाम पे नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो छोटे छोटे, इतनी बड़ी दुनिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक चल रही,
سوچو اگر سے تم چھوٹے سردار کا ایک گروپ بنا کے حشر کے میدان میں ٹھہرو گے، پوری دنیا نہیں ہوگی سردار. اگر سے تم قادیانی ہوگے، پوری دنیا قادیانی نہیں ہوگی. اگر تم شیعہ ہوگے، تم شیعہ نہیں، پوری دنیا شیعہ بن کے جو ہے حشر کے میدان میں ٹھہرے گی. ساری دنیا انسان اللہ کے سامنے ٹھہریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کو راضی کیا اس کو جنت دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.